A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Hukum bacaan di surat Yusuf ayat 11. 1. Ko bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 2. Lu bacaan matobi'i karena wawu sukun didahului doma. 3. Ya bacaan mad jaiz munfasil karena matobi'i bertemu alif atau hamzah di lain kalimat. 4. Ba bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 5. Na bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 6. Ma bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 7. La bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 8. Manna bacaan ismam. 9. Ala la bacaan matobi'i karena ada fathah panjangnya. 10. Yu bacaan matobi'i karena wawu sukun didahului doma. 11. Wa inna bacaan idgham ma'al hunah karena ada nun bertajid. 12. Na bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. Lahu bacaan mad silah qasirah. 14. Lana na bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. Sihun bacaan mad arid li sukun karena matobi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yazhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Hukum bacaan di surat Hujurat ayat 11. 1. Ya ayyuha bacaan mad jaiz munfasil karena matobi'i bertemu alif atau hamzah di lain kalimat. 2. Alladzi bacaan alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan zal. 3. Zi bacaan matobi'i karena ya sukun didahului kasroh. 4. A bacaan matobi'i karena ada fathah panjangnya. 5. Nu bacaan matobi'i karena wawu sukun didahului doma. 6. La bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 7. Kau bacaan madlin karena wawu sukun didahului fathah. 7. Mumin bacaan idgham bihuna karena nun tanwin diikuti dengan mim. 9. Mingkau bacaan ifa karena nun sukun bertemu dengan qaf. 10. Min asa bacaan ihdan karena kasroh tanwin bertemu dengan ain. 11. Asa bacaan mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu ain di lain kalimat. 12. Ayya bacaan idgham bihuna karena nun sukun bertemu dengan ya. 13. Ku bacaan matobi'i karena wawu sukun didahului doma. 14. Nu bacaan matobi'i karena wawu sukun didahului doma. 15. Hoi bacaan madlin karena ya sukun didahului fathah. 16. Rom min bacaan idgham bihuna karena fathah tanwin diikuti dengan mim. 17. Minhum bacaan idhar karena nun sukun bertemu dengan ha. 18. Hum wala bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan wawu. 19. La bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 20. Nisaun bacaan mad wajib muttasil karena matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. 21. Min bacaan idgham bihunah karena doma tanwin bertemu dengan mim. 22. Min nisa bacaan idgham bihunah karena nun sukun bertemu dengan nun. 23. Nisa'in bacaan mad wajib muttasil karena matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. 24. In asa bacaan idhar karena kasroh tanwin bertemu dengan ain. 25. Asa bacaan mad jaiz munfasil karena matobi'i bertemu
hamzah di lain kalimat. 26. Ayya bacaan idgham bihuna karena nun sukun bertemu dengan ya. 27. Kunna bacaan hunna karena nun bertasydid. 28. Khairon bacaan madlin karena ya sukun didahului fathah. 29. Romin bacaan idgham bihuna karena fathah tanwin bertemu dengan mim. 30. Minhun bacaan idhar karena nun sukun bertemu dengan ha. 31. La bacaan mad tabi'i karena alif didahului fathah. 32. Talmizu bacaan mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu alif di lain kalimat. 33. Angfu bacaan ifa karena nun sukun bertemu dengan fa. 34. Kumwa bacaan idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan wawu. 35. La bacaan mad tabi'i karena alif didahului fathah. 36. Tanana bacaan mad tabi'i karena alif didahului fathah. 37. Zu bacaan mad tabi'i karena wawu sukun didahului dhamma. 38. Bil alqob bacaan mad arid sukun karena mad tabi'i bertemu huruf mati dibaca waqaf. Alfu bacaan alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan fa. 41. Su bacaan mad tabi'i karena wawu sukun didahului dhamma. 42. Ba'dal i bacaan mad badal karena mad didahului alif dalam satu kalimat. 43. Man bacaan mad arid sukun karena mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. 44. Wa malam bacaan idgham bilahunah karena nun sukun bertemu dengan lam. 45. Lam ya bacaan idhar safawi karena mim sukun bertemu dengan ya. 46. Tuba bacaan qalqalah sugro karena masih matinya asli. 47. Faulaika bacaan mad wajib muttasil karena mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. 48. Aldo bacaan alif lam syamsiyah karena alif lam didahulu alif lam bertemu dengan do, dan juga bacaan mad tabi'i karena ada fathah panjangnya. 49. Limun bacaan mad arid sukun karena mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa alaihim ulaika yunadawna min makanin ba'id. Hukum bacaan di surat Fussilat ayat 44. 1. Lau bacaan madlin karena wawu sukun didahului fathah. 2. Na bacaan mad tabi'i karena ada fathah panjangnya. 3. Kur bacaan ra tafhim karena ra sukun didahului dhamma. 4. A bacaan mad tabi'i karena ada fathah panjangnya. 5. Nan a bacaan idhar karena fathah tanwin diikuti alif. 6. Yallaqo bacaan idgham bilahunah karena fathah tanwin diikuti lam. 7. Ko bacaan mad tabi'i karena alif didahului fathah. 8. Lu bacaan mad tabi'i karena wawu sukun didahului dhamma. 9. Lau bacaan madlin karena wawu sukun didahului fathah. 10. La bacaan mad tabi'i karena alif didahului fathah. 11. A bacaan mad tabi'i karena ada fathah panjangnya. 12. Ya bacaan mad tabi'i karena ada fathah panjangnya. 13. A jamiyun bacaan tasil. 14. Yuwa arabi bacaan idgham bihuna karena dhamma tanwin bertemu dengan wawu. 15. Lilladzina bacaan mad tabi'i karena ya sukun didahului kasrah. 16. A bacaan mad tabi'i karena ada fathah panjangnya. 17. Nu bacaan mad tabi'i karena wawu sukun didahului dhamma. 18. Hudaw wa shifa bacaan idgham bihuna karena fathah tanwin bertemu dengan wawu.
19. Wasyifaun, bacaan wajib muttasil karena matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. 20. Walladzi, bacaan alif lam syamsiah karena alif lam diikuti dengan zal. 21. Zina, bacaan matobi'i karena ya sukun didahului kasrah. 22. La, bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 23. Nu, bacaan matobi'i karena wawu sukun didahului dhamma. 24. Fi ada, bacaan maja ismun fasil karena matobi'i bertemu alif atau hamzah di lain kalimat. 25. A, bacaan matobi'i karena ada fathah panjangnya. 26. Za, bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 27. Nihim wakaru, bacaan idhar syafawi karena mim sukun diikuti dengan wawu. 27. Nihim wa, bacaan idhar syafawi karena mim sukun diikuti wawu. 28. Waqaru, bacaan qalqalah sugro karena qaf matinya asli. 29. Ruwa, bacaan idgham bigunnah karena dhamma tamim diikuti wawu. 30. Alaihim am, bacaan idhar syafawi karena mim sukun diikuti ain. 31. Ulaika, bacaan wajib muttasil karena matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. 32. Nah, bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 33. Dau, bacaan madlin karena wawu sukun didahului fathah. 34. Mim, maka bacaan idgham bigunnah karena nun sukun diikuti dengan mem. 35. Nim ba'id, bacaan idgham bigunnah karena kasroh tanwin diikuti dengan ba. 36. Ba'id, bacaan mad arid lisukun karena matobi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Pembacaan di surat Hud ayat 41. 1. Ko, bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 2. Lar, bacaan ro tahfin karena ro sukun didahului fathah. 3. Bu, bacaan matobi'i karena wawu sukun didahului dhamma. 4. Fi, bacaan matobi'i karena ya sukun didahului kasroh. 5. Ha, bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. Bismillahi, lafaz Allah dibaca tarkir. Majreha, bacaan irmalah. 8. Wa mur, bacaan ro tafhim karena ro sukun didahului dhamma. 9. Sa, bacaan matobi'i karena ada fathah panjangnya. 10. Ha, bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. Inna, bacaan idgham ma'al hunah karena nun bertasydid. Ro, bacaan ro tafhim karena ro fathah. Bi, bacaan matobi'i karena ya sukun didahului kasroh. 14. Fu, bacaan matobi'i karena wawu sukun didahului dhamma. Ro, bacaan ro tafhim karena ro dhamma tanwin. Him, bacaan mad arid lisukun karena matobi'i bertemu huruf mati di akhir kalimat dibaca waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Hukum bacaan di surat Yasin ayat 52. 1. Ko, bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 2. Lo, bacaan matobi'i karena wawu sukun didahului dhamma. 3. Ya, bacaan matobi'i karena ada fathah panjangnya. 4. Na, bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 5. Mamba, bacaan iklab karena nun bertemu dengan ba. 6. Na, bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 7. Mimar, bacaan
idgham bihunah karena nun sukun bertemu dengan mim. 8. Mar bacaan ro tafhim karena ro sukun didahului fathah. 9. Na bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 10. Ada sa'tah yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. 11. Ha bacaan matobi'i karena ada fathah panjangnya. 12. Za bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 13. Ma bacaan matobi'i karena alif didahului fathah. 14. Ar-ro bacaan al-syamsiyah karena alif lam bertemu dengan ro. 15. Roh bacaan ro tafhim karena ro fathah. 16. Ma bacaan matobi'i karena ada fathah panjangnya. 17. Almu bacaan al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan mim. 18. Mur bacaan ro tafhim karena ro sukun didahului dengan doma. 19. Salun bacaan mad alif sukun karena matobi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf.